Okay, mga karancho, ito, colorful fountain, GLK, fireworks, okay. Ito, pitong pasiklab. Yan, fountain with cake ni Phoenix. Nadadagdagan pa yan. Itong mga fountain natin, madadagdagan pa natin yan. Kasi ito, si Andromeda, mga single shot, yan. Yan, gawa ni, ni Lebrilla Fireworks. Yan. Tapos ito, LF, Legendary Fireworks. Yan, Harlequin. Tapos Absolutely Being Horse, Diamond Fireworks. Tapos ito, tatlong no brand na na 200 rounds. Tapos isang 500 rounds na no brand din. Yan. Tapos ito, mga karancho, Al Aquino Bombshell Quitis. Yan. Tapos ito, pastillas. Yan. Yan. Gawa ni Phoenix. Yan. Tapos binili natin kay Rosalie Navarro. Yan guys. Stats natin sa ngayon para sa lubong 2024. Yan. Dadagdagan pa yan kahit paano. Yan. Abang na lang, abang mga karancho.